qu'est-ce qu'un système informatique? C'est bien. Alors, on va commencer par, normalement, par une activité. Vous voyez, donc, premièrement, on va lire l'activité. Donc, vous voyez que l'activité dit quoi? Supposons que votre professeur de physique vous donne un film qui va vous aider à comprendre un phénomène. La question c'est, qu'allez-vous faire pour voir ce film? Donc, d'abord, أول حاجة, on doit bien comprendre l'activité. خصنا نفهموا مزيان l'activité, c'est bien. Alors, reprenons. Supposons, ça veut dire, on va imaginer, donc c'est pas réel, donc فقط غنفترضوا que votre professeur de physique, c'est des physiciens, il va vous donner un film, il va vous donner, vous comme des élèves, il va vous donner quoi? Il va vous donner un film. Alors, هنا, lorsqu'on dit un film, نفهموا شنو هو le film هذا, c'est quoi un film en informatique? Alors, le film, c'est quoi? C'est normalement, c'est juste une vidéo. Alors, lorsqu'on dit une vidéo, ça veut dire des images normalement, des images plus soit un son ولا des sons ولا on peut supprimer le son وكذلك خصنا ou là ممكن ajouter des textes. C'est bien. Alors, on va voir un film, normalement une vidéo, qui va vous aider à comprendre un phénomène. Alors, هذا الفيلم هذا غادي يسهل علينا نفهموا un phénomène اللي كنشوفوه في الفيزياء مثلا ممكن ناخذه comme phénomène par exemple بركان أو لا ممكن يكون un autre phénomène. C'est bien. Donc, la question اللي هي qu'allez-vous faire pour voir ce film? شنو غنديرو باش نشوفوا هذا الفيلم pour regarder ce film? شنو غنستعمل؟ شنو هما الاشياء اللي غنستعمل؟ Qu'est-ce qu'on doit utiliser pour voir ce film d'une autre manière? C'est bien. Alors on va continuer donc كتتم. Donc les élèves doivent donner des suggestions اقتراحات. مثلا ils vont dire que pour voir ce film on va utiliser un ordinateur. On peut utiliser كذلك ce qu'on appelle un smartphone par exemple. Donc bien sûr كذلك ممكن نستعملوا une tablette pour voir un film. On peut utiliser un projecteur, on peut utiliser une télévision, c'est bien. On peut utiliser des supports de stockage باش ناخذوا داك الفيلم الأستاذ. Donc غادي نستعملوا des supports de stockage tels que quoi? Tels que USB, CD, DVD, disque dur مثلا externe, une carte mémoire. Donc il y en a diverses choses qu'on peut utiliser pour voir ce film. Donc ما كاينش هاد الاشياء هادو فقط. donc الا كان عندي ان اورديناتور باغي نشوف هاد الفيلم طبعا هاد الاورديناتور ما غاديش يشتغل الا ما كانش فيه سكون ابل ان سيستيم ديكسبلوطاسيون تيل كو كوا تيل كو ويندوز. دونك بالضروره خصو يكون عندنا ويندوز في وسط هاد الاورديناتور ولا ان اوتر سيستيم ديكسبلوطاسيون تيل كو لينكس مثلا ولا نابورت كوا. سي بيان. الوغ نفس الشيء بالنسبه للو سمارت فون. دونك خص يكون فيها لوجيسيال اللي هو لو سيستيم ديكسبلوطاسيون الخاص به اندرويد مثلا. التابلت مثلا غيكون فيها اي او اس. On peut utiliser كذلك un logiciel qui va nous permettre de lire le film, par exemple VLC ou Real Player. C'est bien. Donc ce sont des outils qui vont nous permettre de voir le film. إلا ما كانوش هما ما غاديش يخدم لنا في الفيلم في الأورديناتور أو لا مثلا طبعا في الأورديناتور وي. أما في السمارت فون والتابلت دونك هنا غنحتاجو مثلا اون ابليكاسيون. سي بيان. الوغ إلا توفروا هاد المجموعتين معا مثلا غناخد شيء من هنا وشيء من هنا. مثلا غناخد اورديناتور ويندوز سمارت فون خص يكون فيه اندرويد تابلت خص يكون فيها اي او اس. ولا توفروا هادو بجوج غادي نشوفوا لو فيلم. مي هاد المجموعه الاولى الى لاحظتوا كتسمى ماتيريال. بيان. باش كنقولوا ماتيريال يعني شيء ملموس. اما المجموعه الثانيه ماشي ماتيريال يعني الويندوز ما يمكنليش نلمسو ابليكاسيون ما كنلمسهمش في وسط السمارت فون. سي بيان. الوغ حنا كنلمس فقط داك التاكتيل اللي كاين في الاكرون. دونك هادو سو سون كوا. هاد المجموعه اللي كاينه الفوق سي كوا؟ سي دو لوجيسيال. دونك هاد المجموعه الاولى سي دو ماتيريال وهاد المجموعه الثانيه سي دو لوجيسيال. الوغ الى جمعنا ماتيريال وزدنا عليه اللوجيسيال الا جمعنا لي دو غادي يعطيونا واحد المصطلح جديد في الانفورماتيك. واحد المصطلح مهم جدا في الانفورماتيك. الوغ هذا المصطلح هذا هو لو سيستيم انفورماتيك. سي بيان. الوغ récapitulons bref d'une manière générale باش نشوفوا هذا الفيلم هذا باش نجاوبوا على l'activité. donc on a besoin de quoi? On a besoin d'un système informatique. ça veut dire matériel plus logiciel. donc باختصار on va faire une récapitulation. ça veut dire باختصار matériel plus logiciel ça donne quoi? ça donne un système informatique. alors إلا بغينا نعطيو شي تعريف لهذا السيستم انفورماتيك دونك غنعطيو له انطلاقا من هاد المعادله اللي درنا حاليا اللي هي
Un système informatique, c'est quoi? C'est le composé هو مركب من ماذا؟ من deux parties essentielles اللي هما matériel et logiciel. Alors en informatique كنستعملوا بزاف هاد les deux termes hardware et software. C'est bien. Donc les deux termes sont en anglais. Alors إلا بغيت نتكلم على الماتيريال غنستعمل hardware software هي logiciel. Donc pour voir un film, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un système informatique. Qu'est-ce qu'un système informatique? C'est du matériel plus logiciel. Alors, pour dire que l'ordinateur est un système informatique, donc c'est qu'on fait la partie matérielle, l'ordinateur, plus les logiciels dedans, qu'on a l'ordinateur. Donc, c'est qu'on tape à la les machines. À bientôt. Salam alaikum. لا تنسوا